Hi, Assalamualaikum. So let's proceed to subtopic 3.4, electromotive force, internal resistance, and potential difference. Okay, so here we have 4 learning outcomes. In this subtopic, it's very important for you to understand the terms that we are going to use. So we have 3 terms, electromotive force ataupun nama pendek dia EMF. We use the symbol epsilon. Okay, terminal potential difference or terminal voltage, we use the symbol V. And internal resistance, we use the symbol R kecil. Okay, let's look at the definition first. Okay, so EMF is defined as the energy provided by the source. The source can be battery or cell. Okay, so the energy is provided to the charge that flows through the external and internal resistance. Okay, while terminal potential difference is the work done in bringing a unit charge from negative to the positive terminals of the battery through the external resistance only. And last one, internal resistance is defined as the resistance of the chemicals inside the battery. Okay, so typically dalam circuit kita akan ada dua komponen. Kita akan ada battery dan juga kita akan ada resistor. So fungsi utama bateri adalah bekalkan tenaga. Okay, bateri ni dia supply energy. Okay, dia supply energy kepada siapa? Kepada charge di dalam litar tersebut lah. Okay, supaya charge tu boleh bergerak. Okay, so the energy being supplied by the battery is fixed. Contoh kita sudah gunakan bateri 1.5 volt. So 1.5 volt lah yang dia akan supply kepada semua komponen yang ada di dalam circuit tersebut. Okay. So contoh 1.5 volt. Okay, dia supply kan. So kita ada komponen yang pertama dia jumpa adalah internal resistance. Internal resistance ni adalah resistor di dalam bateri. Dia cuma wujud di dalam bateri dan value dia sangat kecil. Okay, usually very small value. Okay, so ingat balik, what is the function of resistor? Okay, resistor ataupun dalam bahasa Melayu dia adalah rintangan. Okay, so fungsi utama dia adalah untuk limitkan, okay, to limit the flow of current. So since it limits the flow of current, okay, every time the charge, okay, pass through the resistor, there will be an energy dissipated. Okay, dissipated or energy loss. Maksudnya resistor ni akan gunakan tenaga. So disebabkan bateri supply 1.5 volt dan dia jumpa internal resistor dahulu, so dia kena bagilah sikit dekat internal resistor. Sebagai contoh, since dia adalah value yang kecil kan, so kita boleh letak dia, maybe dia perlukan 0.2 volt. Okay, so bateri bekalkan 1.5, dia bagi sikit dengan internal resistor yang ada di dalam bateri. Lepas tu selebihnya baru dia bagi apa yang ada dekat luar bateri. Okay, so 1.5 tolak 0.2, so yang di luar bateri akan dapat 1.3 volt. Okay, so itu adalah idea dia. Bateri bekalkan tenaga, resistor akan guna tenaga. Okay, so energy dissipated can only happen through the resistor. Okay, sebab fungsi utama resistor again, to limit the flow of current. So every time it limits the flow of current, energy will be used. Okay, so apa pula potential difference? Okay, potential difference ataupun potential ataupun terminal voltage adalah voltage yang berada di luar daripada bateri. Okay, which is voltage yang di sinilah. Okay, voltage yang berada dekat luar bateri adalah 1.3 volt. Inilah potential difference kita. Okay, voltage yang bateri tadi sudah tolak dengan voltage dekat internal resistor. So kita dapatlah terminal voltage dekat luar bateri. Okay, so idea dia terminal voltage will always, okay, be less than EMF. Sebab kenapa? Sebab dia sudah bagi
voltage dekat internal resistance. Okay, so formula yang kita akan gunakan adalah this one. V, terminal voltage. E, EMF daripada bateri. And IR dekat sini. Okay, ya, balik IR ni adalah sama dengan Ohm's law kan. So ini adalah voltage dekat internal resistance. Dekat sini lah. Ini voltage dekat internal resistance. Okay, current darab dengan internal resistance. So EMF ini tolak dengan yang ini, voltage dekat internal resistance sama dengan voltage dekat luar, this one. Okay, so potential difference between A and B akan sama dengan potential difference between here, because it's the same point across each other. That's why we call it as potential difference. Okay, so itu adalah konsep EMF, V, and internal resistance. Okay, so V and EMF ni dua-dua value voltage. Okay, so unit dia samalah. Okay, so kita ada dua situasi dekat sini. Okay, situasi yang pertama adalah apabila tiada current. There's no current flow. Okay, when there's no current flow, okay, switch ni dia open kan. Okay, there's no current flow. So when there's no current flow, meaning that there will be no energy dissipated. Okay, sebab current dia tidak mengalir kan. So bila current tidak mengalir, tenaga tidak digunakan. Sebab tenaga ni cuma digunakan bila current tu mengalir dekat resistor. Sebab resistor ni dia punya fungsi adalah untuk halang current tersebut. So when there's no current flow, there's no energy dissipated. So the potential difference that we can measure is exactly the same as the one from the battery. Okay, so kalau ikut formula ini kan. Okay, so kalau kita mau kira terminal voltage, okay, terminal voltage, since current dia kosong, so terminal voltage sama dengan EMF. So dia cuma baca voltage daripada bateri saja. Dekat sini no voltage drop, no voltage drop, so it's equal to 3 volt. Okay, so bila ada current yang mengalir, sama macam konsep tadi lah. Okay, 3 volt daripada bateri, so dia akan bagi sikit dekat sini, dia tolak lah voltage dekat sini. So voltage di sini tolak dengan voltage di sini, so kita boleh baca 2.25 volt. So 2.25 volt voltage yang dibagi kepada luar daripada bateri. Okay, so I really hope you can see the difference between the potential difference and the EMF. Okay, so kita akan tengok example in the next few videos.